भाई पुलिस कहीं उठी आने अरे कौन ହେଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟା କିଏ ଆପଣ ଟ୍ୟୁସନରେ ପଢେ ପାଠ ପଢେ ଭାଇ ସେ ଝିଅ କିଏ ଟ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ପଢେ ଆପଣ ଟ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି କଣ କରିଥିଲେ କଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପଚାରୁଛ ଭାଇ କିଛି କୁହ ସି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା କହି ଆବେ ଦେଖିଲା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ରେପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କେଉଁ ମା ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଜଣାପଡ଼େ ନା ଏଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ଏଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ରେପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ କାୟା ତ୍ରିପଣ୍ଡୁକା ଚୁର ଭଳିଆ ଖାଉଛି ଅନୁଷ୍ଠା ଫଟମଟ ହେଇକି ତା ଘର କିଆଁରେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏ ଆମ ପବ୍ଲିକ୍ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଏଇରକମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଡ଼ ପିଟ ଗଡ଼େ ବଡ଼ି ପିଟିବ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ହାତ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବ पूरा बेकार करदेव तापर पुलिस डाक पुलिस वाला आसे भल कौन करेंगे पुलिस वाला कौन बाड़ा करेंगे पब्लिक उठले माइले जेपर्यंत तुम न कर पुलिस वाला किसी करेंगे खाली पुलिस नहीं जी थाना को नेला 2 दिन बदी रखिए तार भल मन छाड़देवे बा फायदा ना तुमको कि फायदा यही रकम थोड़ा मंडे ना लोक बाटे जे सुधरिए आ नने बाड़ा कई सुधरिए एटा फाइना ता बोली कहूँ भल लोक पिटिंग मार दियो बोली भाई भल लोक पिटन कि यही रकम जो मैंने करते जान ये मागे रिपेस्ट भल मंद पिट फलान ता गोड़ फोड़ भांगी दे पेटी बेकार कर दियो पूरा ता लाइफ पूरा लेस्केटिंग कर दियो गांटी मोर मार दो आज्ञा चूर फला आज्ञा भावुच तुम मैंने कौन तीटे छुआ छाड़न रेपेट छड़ा हाँ गांटर गुड़ी मार दियो आगे